थूकते रहे तो वो पत्थर का टुकड़ा जवाब देता है, नूरुल कादरी, जब तक मैं ऊपर जा रहा था, घूम रहा था, नीचे आ रहा था, घूम रहा था, मैं अपनी जगह तलाश कर रहा था, मैं अपना मकाम तलाश कर रहा था, मैं अपने आराम की जगह तलाश कर रहा था। मैंने कहा फिर कहाँ मिला, फिर वो जगह कहाँ मिल गई, वो मकाम तुम्हें कहाँ मिल गया? बोले मेरी हैसियत ऊपर नहीं है, मेरी हैसियत नीचे है। जब इतनी बात आप समझ गए हैं, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अब जरा ज़हन को करीब करो, अब जरा ज़हन को करीब करो। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ऐ सुन्नी दयालु मुसलमानों, हज़रात, इंसान, ऐ मेरे दोस्तों, छोटा बच्चा को अगर आम चाहिए, ऐ मेरे दोस्तों, तो माँ का सीना चाहिए, माँ की गोद चाहिए। एक मछली को अगर आराम चाहिए, एक मछली को अगर आराम चाहिए, तो फिर उसे पानी चाहिए। ढेले को अगर सुकून चाहिए, तो उसे मिट्टी चाहिए, ऊपर नहीं। आशिक़े मुस्तफा को अगर आराम चाहिए, तो फिर सुन्नते मुस्तफा चाहिए। जरा झूम के बोलो और जरा प्यार से बोलो। वहां से सामने की रात मेरा दरन इस्लाम, एक बार मोहब्बत दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला ले सय्यदिना के हाइनी হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। এটি জোরে বলা যাবে না, আর একটু মহাব্বতে হবে না, কে হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। হায়রে তুলনা তো দূরের কথা, ছায়াও মিলে না। তুলনা তো দূরের কথা, ছায়াও মিলে না। হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। সকল নবী রাসূল ছিল খোদার দিওয়ানা, দুই নয়নে দেখিব খোদা ছিল তামান্না। সকল নবী রাসূল ছিল খোদার দিওয়ানা, দুই নয়নে দেখিব খোদা ছিল তামান্না। মোরে নবীকে নিল ডেকে দেখবে রাব্বানা, মোরে নবীকে নিল ডেকে দেখবে রাব্বানা। হয়নি হবে না, একটু আমার সঙ্গে বলেন, হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে। আর একটু জোরে জোরে মাশাআল্লাহ, খুব ভালো লাগবে। হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে কারো তুলনা। হয়নি হবে না, হতে পারে না আমার নবীর সাথে। সুবহানাল্লাহ। মাস্টার আব্দুল হান্নান সাহেব 1100 টাকা, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। 100 টাকা নগদ, 1000 টাকা